देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर राज्य की राजनीति में नया अध्याय शुरू कर दिया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े एनडीए नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की यह पश्चिम बंगाल में पहली सरकार है और शुभेंदु अधिकारी राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ ग्रहण के दौरान हजारों समर्थकों की मौजूदगी में सोनार बांग्ला के नारे गूंजते रहे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था, विकास और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को प्राथमिकता देगी। समारोह में कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায় আচরণ করিব। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনীত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্গতিকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না।
महाराज बेबी डॉल। बहुत जल्द मैं आ रही हूँ जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज़ पर, जिसमें मैं बात करूंगी अपने करियर को लेके। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ विक्रम कश्यप जी को, जिन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। मेरा मॉडलिंग का, एक्टिंग का सफ़र कैसा रहा, मैं ये सब आप सबसे डिस्कस करूंगी। बट हाँ, आप मेरा पॉडकास्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज़ को। धन्यवाद।